morning everyone. This is P. Jumar and ako istorya ang nagdabo na mo yesterday. First, pag morning, sayo kayo ng lakaw, mga YDM. And it was good kay aircon na mong sakyan niya, nakatogan yung karong. Excited. Excited? Ikaw, saan mo feel? Nakulbaan. Baan ka? Ako, excited yung karon. Look forward ako ang pag-best camper. Hey! Pag-abot na mo diri kay nagsugod din yung pangita o mga things nga among ikuan sa mo para among dibuhat na mo, among di gabas-gabas, di nagkuhamig mga bato. Then after ana kay nagnaon mi, nagbudol fight mi lingaw kayo kay dugay ka na mo nahurot. Kay ang tambok. Then after ato kay nagkuhan ni nangaligo para ready sa kuan sa upcoming nga duwa and minaw mi sa session 1 ni pastor. Na-learn ako sa Bisaya gabi is you have to deposit all yourself to God and you have to receive and have faith with Him. Sorry tayo at bang ito. Lab video ginati lab ayaw oy ay para sa kapong kapangando. I'm so excited this camp because we are happy. Nindot relax ra kay tungod nindot ang palibot. Nindot ang unsa ni naay dagang tanom. How about the camp? Okay ro. Excited ka ni? Yeah, kay tungod ako ang wanang. Dako ang area ba. How about your kitchen area? Okay ra sad kayo kay ngano kamera diri walay samok. We go da 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 da. Na-feel kay excited ko sa camp karon nga ayo sa successful ang youth camp this year and daghan ang mga kadawat sa Ginoo lagi sa pulong niyan then ang tanan nga staff di unta kayo kapuyon dili kayo hago. Hi guys! Welcome to day 2. Sa among gibuhat guys, kanang morning, mga alas 5, namata sila, exercise, devotion, then afterwards, kaon na yun, budol fight, then afterwards na guys, kinakaan sila, nag praise and worship, then nag session toning. Okay guys, sa game, sa first station is katong nagduwa sila og big ball volley. So ang ilang gibuhat kay ang dako nga bola ilang gitos to the other side, left and right. Kung kinsa tay makauna nga player is mao tay maka-proceed sa next station. Then sa station 2 guys, kay mao to ang lechon tao. So basically ang lechon tao na sila kawayan. Then sa kawayan nila ang each team is naa sila magbitay nga tao. So sa magbitay nga tao, ilan na silang ilabang. Then mubalik din sila sa ilahang masa sila. Then all members must pass sa ilahang course. Then after na sa station 3, proceed sila diri sa forest. So sa forest is nangita sila og sa ilang puzzle. So nag-blindfold ni silang tanan, mura rin silang mga bitin. Blindfold and the last nga person is naa sila gitawag nga cone para siya rin makakita. Then pangitaon nilang 6 puzzle nga naa sila memory verse. Then afterwards na guys, makahuman sila sa 6, yung maka-memorize na, proceed sila sa station 4. Colossians 2:36. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your life
be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Alright, sa station 4 naman guys, morning gitawag na mga game nga human centipede. So basically ang human centipede, they will form a line, then mo ubo sila, tapos ang each person sa atubangan is kupto niya ang Achilles heel. Sa iyang atubangan as well as iyang luyo mukupot sa atubangan sa Achilles heel. Same time, kana sila is mag straight line, nga mulabang sila sa usa ka course which is gihiled mo sa may basketball. And after once nga they will pass through, proceed sila sa last station, so sack race, taas-taas na ilang dabanan. Bali, ang sako is naka-station sa kung asa itong na yung mga balay. Tapos all team members must pass through gikan sa ilang mga balay hantod padong sa sanctuary. So bali, ang sako is ilang sakyan, tapos magutulong-tol sila guys para labang dito sa sanctuary. And that's it. Kung kinsa tayo makadaog, they will yell and consider to be the first team winner of this amazing race. That's it. 1, 2, 3, hop! Ito mo sasabi mo, Vincent. Padayon lang. Kapoy! Kapoy! Fourth place! Ang palaya! Yun. Makaon di may fried chicken. Anya, during sa kuan sa yung race, unsa may na-feel nimo? Approve it yun. Unsa pa lain, naka-feel ka give up? Never. Fried chicken. Very good, very good. Ako at kanin sabi din Chris kay kapoy, pero lingaw. Wala, teamwork sila gid. Unsa man nimo nakatunan ganina sa wali ni Pastor Austin? Surrender niya, pagsalig sa Ginoo, na pagtuo. Sigurado jud na malangit jud na kay nituo man ganiya. Na sabsad sige kag ampo, everyday ka nya matug, mukaon, ampo. Kaya mo surrender mo kinabuhi. When we think we need to do more to earn God's love, but it's already been given through Jesus. The real question is, are you rooted in Him or just going through the motions? When we lose connection, we start to feel dry, distant, and easily shaken. But when we stay close to God through His Word and prayer, we go stronger and more grounded. So today, choose connection over performance and stay rooted in Christ. Ako na-learn karon sa camp kaya ang pagbago. Sa una ako masuko ko, usahay mo malikas ko, hindi na ako nang bantayan akong words na ibutang inyo na hindi ko makasalat. So mao po na spiritually mga young people nga kamo kinahanglan inyong na-realize ron nga sa inyong pagdako sa inyong kinabuhi bisan batan pa mo, bata pa mo, pero kinahanglan na hinihinay na mo nga ma-founded. You will slowly be rooted, mugamot mo sa inyong knowledge, sa inyong kahibalo, sa eskwelahan, balanse no, o sa pulong sa Dios, o sa inyong relationship, magsugod na sa atong family, relationship sa atong community, so mo na siya ang atuang i-pray nga ma-develop mo sa tanang aspects ng kinabuhi. Heard different testimonies from our camp staff about their journey of coming to know Christ, building a personal relationship with Him, and the challenges they face along the way. Each story showed God's faithfulness through struggles, growth, and surrender. All of it reminds us that every testimony is ultimately for the glory of God.
What's up? Kasaman ko diri. Hello guys. Marami dagat. Handa. Mabot yung dito. Dagat ang tara. Oh, balon na yung dito. That's all. Yeah. God bless Ano you lang? all. Ano, tara, let's go! Ligo na this. Ligo na this. Ay, vlog. Welcome to my vlog. Kapoy Surya guys. Where's Lino? Hey guys, mga ligo. Hey guys, mahal mo tayo. Kami maglimi mga ligo guys. Mura ko. Happy birthday! Happy anniversary. Juan, Cebu Bible Church. What's up guys? Kaong tag-biscuit nga puting gahiya. Guys, everyone. Karon, ipadong namin sa dagat. Ya, init man kayo. We close this camp with hearts full. From our fun dress for the wrong event outfit competition to the powerful drama that showed a life rooted and built for Christ. Every moment reminded us of who we are called to be. This camp was more than just activities. It was a time of spiritual growth, stepping away from distractions, building friendships, and drawing closer to God. As we leave this place, may we carry not just the memories, but a deeper connection with Christ, all for His glory.